ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର କହିବ ଭାତ ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ଟେଜ ନା ଆଳୁ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ସବୁ କାଠ ସେଠିକି ଚାଲିଦ ଖଟା ଏ ଖରା ଗରମରେ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ପାରୁନି ବହୁତ ଖରା ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଥକି ଗଲିଣି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସତରେ ବାରିପଦାରେ ବହୁତ ଖରା ହଉଛି କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛ ତମେ ଖରାରେ କଣ କରିବି କହୁନୁ ନ କଲେ ଆଉ କଣ କରିବି ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଲର ଆଣିଦେ ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବି ତୁ ମୋ କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁନୁ କହନା ଆରେ ମା କୁଲର କିସ ହବ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସି ଆଣିଦେବି ଏସି ସିନା ଆଣିଦବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦବ କିଏ ମା ଗো ତୁମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଏନା ଏଲଜି ର ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ର ଏସି ବାହାରିଲାଣି ହଁ ନା ଆଉ ଏଲଜି ର ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ଲସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ डायरेक्ट मोड प्लस टेक्नोलोजी द्वारा 83% रो लेस कंजप्शन माने कहिबाकू गोले एबे कूलर रो बिल रे एसी रो मजा नहीं हबो एआई पावर डुअल इन्वर्टर एसी सबुठु पावरफुल कंप्रेसर से भी हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी सह हिम क्लीन टेक्नोलोजी द्वारा एसी निजको निजे क्लीन करिवो तेनु सर्विस कॉस्ट भी कम रहिवो एते तो इंग्लिश रे कहले मु किछ बुझी पालेनी मते को बारीपदारे एलजी रो सी मिलिबो कोठी अरे मां हम आस्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीए परा होचंती एलजी रो ब्रांड शॉप हो ना हाँ सेठी सब किसी मिल एलजी रो हाँ आज्ञा एबे बारीपदारे जीरो डाउन पेमेंट रे मासको मात्र 1999 टंकार किस्ती देई आपण माने एलजी रो जे कोनोसी एसी घर को नहीं परिवे ताहले आ डेरी कोन पे आज्ञा जदी एई प्रचंड गरम रो रक्षा पाया पई एलजी रो गोटे एसी किनिया को चाहुचंती ताहले निश्चय थरे विजिट करंतु आस्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स लोकेशन होची नियर रॉक्सी रोड बारीपदा।